Hello, brilliant people! In this video, i-try na kong mag-speak og Bisaya og English in combination ha. Try lang, kay murag feel na ko karon nga gamito na nga akong Bisaya nga language. Anyway, the thing that I'm going to share tonight is about the amount of money nga dapat ninyong i-prepare. Kung ikaw ay nag-iisip na pumunta dito sa Taiwan, you're planning to be part of this community in the future, I'm sure one of the considerations nga nasa imong brain karon is pila man gyud i-prepare in order for you to successfully get into this job. Now, first of all, I know daghan na kay mo gi-ask and some of them would tell you 100,000. The other teacher pwede siguro siya mag-share og 150,000. And then there's another one ingon 200,000. No nag-vary gid siya kay depende man sa tong lifestyle. Who are you as a teacher matters the most. Sa kana nga konsepto, pila gi amount nga atong i-prepare. But you know what? Atong i-change ang atong mindset ha. That's not the thing nga isa gila siya ka buo, isa ka bulto. No. Kana magong amount, for example, 150,000, total na siya. Ang dili na nimo siya kailangan sa isa ka transaction. Okay? So kumbaga, little by little nimo na siya nga i-produce nga amount until maabot gid siya og 150,000 if I'm not mistaken murag ana ang amount, no? So kung kana inyong problem, dapat dili mo surrender because of that. Okay? God will provide na mga tao nga ihatag si Lord for you to be able to continue the process. Ana gina siya, just padayon lang yung ampo kay naagyoy mo abot para sa imuha.